Kapitan Dodong Bukol nagbarog, ligon kaayo. Sa iyang dughan nagdilaab ang gugma sa tawo. Nakigbisog siya sa katungod, wala nag-ukon-ukon. Kinabuhi gihalat para sa kaayohan natong tanan. Kapitan Bukol bayani sa atong yuta, nag-antos nagpakigawe alang sa hustisya. Tabangan nato siya atong tingog ipatigbabaw, para sa kauswagan ug kalinaw sa atong lungsod. Daghang pagsuway iyang giatubang, apan wala mo give up. Ang iyang kaisog nagsidlak bisan sa labing ngitngit nga gabi. Para sa katawahan ang iyang kasing-kasing nagpitik. Siya ang paglaom sa tanang nangandoy ug maayong ugma. Kapitan Bukol bayani sa atong yuta, nag-antos nagpakig-awe alang sa hustisya. Tabangan nato siya atong tingog ipatigbabaw, para sa kauswagan ug kalinaw sa atong lungsod. Atong ipadayon ang iyang mithi, dili ta mohunong magtinabangay ta kamot sa kamot. Mula hutay ita ang iyang sakripisyo, dili makalimtan, dili mahikalimtan. Kapitan Bukol bayani sa atong yuta, nag-antos nagpakig-awe alang sa hustisya. Tabangan nato siya atong tingog ipatigbabaw, para sa kauswagan ug kalinaw sa atong lungsod. Kapitan Bukol ang atong paglaom, Kapitan Bukol ang atong kusog padayon. Kaning mga lagad ka nga kabuo sa katawhan, barog yun ka, kaya mao man ni rason nga naata diri. Pero naminti na yun na ang critical sa imong kinabuhi. Kung kani ako pagigbisog para sa katungod sa mga katawhan, mahinungdan sa kong kamatayon, subit. At least di ko malimtan sa katawan diri sa 3 de Mayo sa siyudad sa Digos, Davao del Sur. Nga doon ay Dodong Bukol ni labay ang 3 de Mayo aning siyudad sa Digos. Nga ni barog para sa ilang katungod.